اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب مهوش فاطمه سلام. خوبی شما؟ بله آقا من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبند؟ بله خانواده من خوبند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل حلار هستم. اهل حلار هستی شما؟ خیلی خوب. شما بفرمایید شما شام خوردی؟ نه خوردم. نه من شام نخوردم. بله چرا نخوردی؟ یعنی کیوں نہیں کھایا؟ الان وقت نشد. حلار که ممبئی نیست که. حلار ہے ممبئی تھوڑی ہے. حلار ہے. خیلی خوب. شما بله چه کار میکنی؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شما چه کار میکنی؟ که من سر کلاس هستم. خیلی خوب. بله پیکر زهرا سلام خار. خوبی شما؟ هستی پیکر زهرا؟ خوب. سکینه سید سلام. خوبی شما سکینه؟ الحمدلله من خوبم. شما هستی آقا؟ بله من هم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله خوبم. خانواده شما چه خبر است؟ آنا هم خوبن ممنون. شما اهل السلام کجا؟ علیکم آقا. وعلیکم السلام. شما اهل کجا هستی؟ من اهل اکبرپور هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در ممبئی زندگی میکنم. بله شما شام نخوردی؟ شما شام خوردی؟ نه شام نخوردم. بله دیگه شما در ممبئی زندگی میکنی. بله خوب. سنا کاظمی خار. خوبی شما؟ سلام. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوب هستم. اسم شما چیست؟ من اسم سنا کاظمی است. اسم من سنا کاظمی است. خیلی خوب. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکھنوی هستم. نه دیگه من اهل یا که اهل لکنو یا که من لکنوی هستم. لکھنؤ هستم. بله من اهل لکنو هستم. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ بله آقا من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من گوشت خوردم. من گوشت نہیں بولتے پارسی میں گوشت. من گوشت خوردم. خیلی خوب نوش جان. خیلی خوب. بله پیکر زهرا هستی شما خواهر؟ بله پیکر زهرا صدا میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو پیکر زهرا؟ خوب. آقای علی نقی سلام. خوبی شما؟ وعلیکم السلام آقا. من خوب هستم. خانواده شما خوبن؟ بله من خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خانواده منم خوبم. خانواده من خوب است. خانواده من خوب است. بله اسم شما چیست؟ چه خبر است؟ خانواده منم خوبم. شما اسم شما چیست؟ اسم من علی نقی هستم. اسم من علی نقی هست. اسم من علی نقی هست یا من علی نقی هستم؟ بله آقا. بله شما اهل کجا هستی؟ سلام علیکم. اهل موه هستم. شما اهل مهوه هستی. شام خوردی شما؟ نه من شام نخوردم. چرا شما شام نخوردی؟ خیلی خوب. پیکر زهرا اومدی شما؟ پیکر زهرا سلام. و علیکم السلام. افشا هستی شما؟ بله خوب هستی شما؟ منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوبن؟ آنا خوبم. سلام. خوب. شما سلام. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. بله شما شام چی خوردی؟ من شام برنج خوردم. بله شما کجا زندگی میکنی؟
من اہل نه من نپرسیدم شما اهل من کجا اورنگاباد هستی. زندگی میکنم. بله من اورنگاباد زندگی سلام علیکم آقا. آقا یہ ہوگا من در اہل ہند زندگی نہیں. نه من در هند زندگی میکنم. من در ممبئی زندگی میکنم. اور آپ ہے کہاں کی؟ مثلا آپ ممبئی میں رہ رہی ہیں کہاں کی؟ مثلا مثال کے طور پہ یو پی میں کسی مطلب اہل لکھنؤ هستم و در ممبئی زندگی میکنم. خیلی خوب. به به خواهر اشکار اومدی. سلام، خوبی شما؟ سلام علیکم السلام. خوب من هستی خوبم، شما؟ شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبم. بله. شام نخوردی شما؟ چرا من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ جی من چای شام چای خوردی شما؟ این کدوم؟ بله. ساندویچ بھی تو تھا ساتھ میں. بله من ساندویچ خوردم. من چای و ساندویچ خوردم. خیلی خوب. بله. بله. شما کجا زندگی میکنی؟ من شما شکارپور زندگی می من در شکارپور زندگی میکنم. شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند دوم خانواده هستم. پدر شما چه کاره است؟ پدرم پزشک و معلم است. حضرت بطول داره میخنده. حضرت بطول ہنس رہی ہیں. آج ہماری چھٹی ہے نا اس لیے ہم آ گئے. پیکر زہرا هستی شما؟ صدا میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو پیکر زہرا؟ بله خوب هستی پیکر زهرا. صدای شما نمیرسد، آپ کی آواز نہیں آ رہی. بله. سبیکا رضوی اسم شما چیست؟ سلام، خوبی شما؟ یکم زود صحبت کنید. سبیکا رضوی نیستی؟ رقیه مرزا. رقیه خوبی شما؟ هستی رقیه؟ رقیہ، آپ کو رقیہ یاد ہوگا اس لیے. جی مشکلی داری پیکر زہرا شما. بھلے مشکل یہ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے پیکر زہرا، شاید آواز آ جائے پھر آپ کی. خوب. رقیہ هستی شما؟ رقیہ. سلام آقا. وعلیکم السلام. حسن فاطمه خوبی شما؟ خوب هستین. خوب هستم. خوب. اسم شما چیست؟ اسم من نازنین فاطمه است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. نہ دیگه سب جانتے ہیں آپ، ہم سب ہندوستانی ہیں. تو آپ شہر کا هند ممبئی. من اهل ممبئی هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من اهل ممبئی زندگی. السلام علیکم آقا جان، کیسے ہیں؟ من اهل ممبئی هستم، در ممبئی زندگی میکنم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیاز زهرا سلام، خوبی شما؟ بله من خوبم. اسم شما چیست؟ بگید اسم شما چیست؟ آپ کا نام. سلام آقا، حال شما چطوری؟ حال شما چطور است؟ حال شما چطور است؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ من خیلی خوب هستم. بعد از ملاقات شما خیلی خوب هستم. شما کجا ملاقات کردی با من؟ چیه؟ شما با من کہیں ملاقات کردی؟ نه شما بنی. خیلی خوب. آپ میری ملاقات ہوئی آپ کی یا ایسی آن لائن والی کو کہہ رہے ہیں؟ ملاقات با گوگل میت. گوگل میت. خیلی خوب. شما اهل کجا هستی؟ السلام علیکم آقا. من اهل تلاجه در گجرات هستم. بله من اهل تلاجه گجرات هستم. شما کجا زندگی میکنید؟ من در تلاجه زندگی میگذارم. بله. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی عقیل؟ فاطمه عقیل. شما استاد بهترین در زبان فارسی هستید. خیلی ممنون. دیگه شما درس بخوانید دیگه خیلی خوبه. بله. من درس گرفتم. من درس یاد میگیرم. خیلی خوب. حسن شما؟ مرسی شما آقا. بله. فاطمه عقیل شما شام خوردی؟
بله من شام خوردم. شما اهل کجا شما هستی؟ خوردی؟ بله من شام من اهل خوردم. کراری هستم. بله خیلی خوب. کراری الهاباد هستی شما. شما کجا زندگی میکنی؟ من در کراری زندگی میکنم. خیلی خوب. شما بله خانواده شما خوبن؟ آقا شما بله. بله خانواده من خوبند. چیزی میگفتی؟ کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ سلام نہیں علیکم آقا. آقا جان این احسان شما هستید نه که من در زبان فارسی گفتگو میکنم. نه دیگه این از طرف بد نیست. شما سعی میکنید به همین خاطر. خیلی خوب. بله نیاز آقا بله. بله نیاز زهرا شما خوبی؟ آقای راغب سلام. خوب هستی شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خانواده شما چه خبره؟ آنا هم خوبن ممنون. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. شما کجا هستید؟ من اهل امروهه هستم و در کانادر گجرات زندگی میکنم. خوب شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ بله من هم شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام برنج خوردم و گوشت. گوشت. خوب آقای سرفراز سلام. خوبی شما؟ خوب هستی شما؟ بله من هم خوبم ممنون. خانواده شما خوبه؟ خانواده من هم خوب است ممنون. شما اهل کجا هستی؟ من اهل گجرات هستم. خیلی خوب. بله شما کجا زندگی میکنی؟ من در کانادر زندگی میکنم. خوب. وی تو کربلا سلام. خوبی شما؟ من خوبم. حال شما خوبی؟ حال شما خوب است. بله حالم خوب است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکھنؤ هستم. بله شما کجا زندگی میکنی؟ من در لکھنؤ زندگی میکنم. بله اسم شما چیست؟ اسم من تدبیر فاطمه است. شما تدبیر فاطمه هستی. خیلی خوب. شما همون تدبیر فاطمه هستی که بعد از ظهرها می اومدی. بله آپ وہی تدبیر فاطمہ ہے جو شام والی کلاس میں آتی تھی؟ بله آقا. بله خیلی خوب. خوش میگذره؟ ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. بگید خوش میگذره. کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ جی جی واقعی بله خوش میگذره. خوب عالی. بله بله. کلثوم فاطمه هستی شما؟ کلثوم فاطمه هستن؟ آقا جان درسی امروز چیه؟ الان میگم. کلثوم فاطمه سلام. خوبی شما؟ بله آقا من خوبم. اسم شما چیست؟ سید کلثوم فاطمه. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مهارت. شما خوب. شما بفرمایید شام خوردی شما؟ جی شام خوردی شما؟ یعنی آپ نے ڈنر کیا؟ شام یعنی ڈنر. شما شام خوردی؟ جی جی جی. بگید بله من شام خوردم. بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ آقا شما خوردی؟ بله من شام خوردم. خیلی خوب. بله شما شام چه خوردی کلثوم چه فاطمه؟ خوردی؟ من گوشت آقا چه خوردم. خوردی؟ من گوشت خوردم. عدس بله عدس خوردی. کلثوم فاطمه عدس خورده. خیلی خوب. پرنس ناز سلام. خوبی شما؟ پرنس ناز هستی شما؟ سلام. خوبی؟ من شام گوشت خوردم از ربطول. من شام گوشت خوردم. خیلی خوب. پرنس ناز که لیفت شد. بله آقا جان بله فلک آقا جان بله بفرمایید. در زبان فارسی بیریانی چه میگویی؟ بیریانی میگویند. بیریانی. بله بله. فلک نجفی هستی شما؟ فهمیدم. سلام فلک نجفی. بله خوب هستم. اسم شما چیست؟ بله منم خوبم ممنون. خانواده شما؟ چک نکنید. بله خانواده شما خوبن؟ بله خوب است. हेलो सर आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी. بله شما کجا زندگی میکنی فلک نجفی؟
شما من اهل بنارس هستم. کجا زندگی میکنی؟ من در ماو زندگی میکنم. ما زندگی میکنی. خیلی خوب. شما شام خوردی؟ من گوشت دارم. خیلی خوب. خوب پرنس ناز اسمش خوب پرنس ناز خوبی شما؟ پرنس ناز صدام میرسے میری آواز آ رہی ہے آپ کو پرنس ناز؟ آقا ان کا نیٹ سلو ہے. تو ان سے کہیے کہ مائک بند کریں. یہ خیلی خوب. آقا یہ محمد مہدی نقوی سلام زور سے. خوب هستی شما؟ الحمدلله شما خوبی؟ بله منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا هم خوبن ممنون. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در لکنو زندگی میکنم. نه دیگه کانادر زندگی میکنی. خوب. بله شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام چه خوردی؟ من شام گوشت و برنج و نان خوردم. خیلی خوب. خوش میگذره؟ الحمدلله. بله خوش میگذره. بله از درس ها راضی هستی؟ بله راضی هستم. بله از درس ها راضی هستی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ درس سے سیٹسفائی ہیں آپ؟ از درس ها راضی هستی؟ بله ما از درس ها راضی هستی. خیلی خوب. بله خیلی خوب. بیایم سر درس یا نه؟ الان باقی صحبت کنم. بله بله. آقای شاهی سلام خوبی شما؟ خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها هم خوبن ممنون. شما اهل کجا هستی؟ شما کجا زندگی میکنی؟ بله شما شام چه خوردی؟ من در شام گوشت خوردم برنج خوردم. خیلی خوب. آقای علی اصغر سلام. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله من خانواده من خوبم. شما خانواده شما؟ بله خانواده من هم خوب است ممنون. شما اهل کجا هستی؟ من در گجرات. من اهل کانادر هستم. شما کجا زندگی میکنی؟ من در کانادر زندگی میکنم. بله خوش میگذره؟ خوش میگذره؟ زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ بله خوش میگذره ممنون. خوب صحبت کنید. بولیے چھپیے مت. سلام. سلام علیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوبم ممنون. شما چطوری؟ من هم خوبم ممنون. سکینه هستی شما؟ خوب هستی شما؟ بله آقا الحمدلله. خیلی خوب. شما خانواده شما خوبن؟ خانواده من خوبن. خوب. شما شام چه خوردی؟ مرغ بریانی خوردم. بله شما نهار نخوردی؟ نهار هم خوردم. چرا؟ شما نهار نخوردی؟ خوردم. چرا؟ جواب ابھی دیکھیے آپ اس سے بڑی کتاب میں چرا میں نے نگیٹیو سوال کیا. شما نهار نخوردی؟ چرا؟ من نهار خوردم. چرا؟ من نهار خوردم. فراموش کردی شما؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں آتا ہے. آگے بله منم خوبم ممنون. فاطمه هستی؟ فاطمه جعفری هستی شما؟ سلام. سمر فاطمه هستی؟ خوب هستی شما؟ من خوبم. خانواده شما خوبن؟ این دار نیازبانو صحبت میکنه نه؟ بله شما خوبه؟ خانواده شما خوبن؟ بگید آنها خوبن. آنها خوبن. بله به نیازبانو بگو نه در کلاس غیر از کلاس با شما صحبت کنه. کلاس میں نہیں سکھائیں، کلاس سے الگ سکھائیں. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله آقا. بله خوب. شما اهل کجا هستی؟ شما اهل کجا هستی؟ بگید من گوشت خوردم. شما اهل کجا هستی؟ آپ کہاں کے رہنے والی ہیں؟ من منگلور هستم. بله من اهل منگلور هستم. من اهل منگلور هستم. خیلی خوب. نه اون منگلوری که شما میفهمین. منگلور در اتراخند
قبلن تو اتر پردیش بودے، پہلے اتر پردیش میں تھا، اب اتراکھنڈ میں ہے. ارے بیریت ہریدوار نزدیک ہریدوار بیریت زین پور بله بیریت هریدوار. خوب من خوبم، شما چطور؟ بله الان بیایم. آقا جان من یک سوال دارم. بله بفرمایید. همی در زبان فارسی صحبت میکنیم. من یک سوال دارم یہ کہ در ایران آیا این در ایران اسی طرح کو کیا بولتے ہیں؟ همین طور. ہاں آیا در ایران در همه طور صحبت میکنن؟ بله در ایران همین طور صحبت میکنن. بله دیگه همین طور صحبت بله میکنن. فهمیدم. بله خیلی خوب. متشکرم. سلامت باشید. خوب درس 11 آموزش نوشتار واژه‌ها. یہ پریکٹیکل کی بک تھی نا، 9-10واں ہم نے حل کر لیا تھا، 3 درس ہم نے پڑھے ہیں، اس کا تیسرا درس یہ ہے. با آوا، آوا ہا کہتے ہیں، آوا یعنی آواز، آوا ہا آوازیں، الف اور بے کی آوازوں سے کلمات کا لکھنا اور سکھانا. آموزش یعنی سکھانا، نوشتار یعنی لکھنا، کلمات کا لکھنا سکھانا الف اور بے کی آوازوں میں. الف اور بے کی آواز میں کلمات کا لکھنا سکھانا. جیسے آ سے انار، بولیے آ سے انار. او سے اگاندا، ای سے استقام. دیکھیں آ او ای ہو گیا استقان. الف زیر ای تو ہے نا، الف سین اس. آ سے انار، او سے اگاندا، ای سے استقان. دیکھیے آ کی آواز سے ہو گیا آ او ای. بابو بی، آ ای او سے ہوگا. اب دیکھیے با بی بو، دیکھیے یہ زبر زیر آ ای او. با بو بی. آ سے انار، او سے اگاندا، ای سے استقان، ای سے استاخر. با سے برگ، با سے بارگ. ٹھیک ہے. اور بو سے بوق، بو سے بوقلمون، بی سے برنج، جیسے بنزین. آ سے آسمان، آسمان. آب، ای سے ایران، ای سے ایستگاہ. جی او سے عقاب، او سے اتو. با سے بابا، با سے بابا. با سے باران. بی سے بیمار، بی سے گجان. بیوی. جی او سے اتوبس. بله اتوبوس ہے، اتوبوس. بی بله بو سے بشقاب، بو سے بخاری. بله وہ مانند نمونے پہ نویسی، جیسا انہوں نے نمونہ دیا ہے، مثال دیا، آپ بھی لکھ لیے. یہ کوئی اتنی خاص تمرین نہیں ہے، لیکن آپ اس تمرین کا رخ بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ سے اردو لکھنی آتی ہے، اس لیے تمرین آسان ہے. لیکن آپ اس تمرین کو تمرین اپنے اعتبار سے بنا سکتے ہیں. کیسے؟ این آباس، آیا این آباس؟ بلے. آن چیز، آیا آن آباس؟ آپ کجاست؟ آپ در استقانست. آپ در لیوانست. آپ در استخرست. لیوان آیا تھا؟ آپ در گلاس آسمان نہیں تھا. بھلے پیراہن، این چیز، این چیز آیا این پیراہن آیا شما پیراہن داری؟ این چیز، این جارو است. این چیز، آن چیز آیا این جارو است؟ جارو کجا است؟ جارو در اتاق است. اس کے بعد کیا ہے؟ اتو.
این چیست آیا این اتو است بله اتو کجاست در اتاق بخاری این چیست آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں نا دیکھیے تمرین ہے لکھنے کی لیکن وہ آسان تھا آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ اس تمرین کا رخ بدل کے اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں جو کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم پریکٹس کرتے ہیں گھر میں چیزیں دیکھنے کو سوچنا پڑتا ہے کس چیز کا جملہ بنائے لیجئے اتنی چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ آپ ایران جارو اتو بخاری اگانڈا ایران آسمان بلبل ایستگاہ بنزین برنج برق اتاق استاخر بستنی آسب استکان آپ اٹھا کے یہ فوٹو لیجئے واٹس ایپ پہ اور اس پہ موبائل میں اور اسی کو دیکھ کے جملے بناتے رہیے دن بھر ٹہلتے ہوئے جب بھی ٹائم ملے بخاری ان بخاری است آیا ان بخاری است ان چیز اس کے بعد اوگانڈا اوگانڈا یعنی یوگانڈا ایران یعنی ایران آسم ان چیز ان آسمان آیا ان آسمان است این چیز بلبل این چیز آیا ان بلبل است بول رہے ہیں آپ لوگ نہیں نہیں آن لائن والے حضرات تو خواہران بولے آیا ان بلبل است جی چاہے مائک بھلے بند ہو لیکن بولتے رہنا کیونکہ زبان پہ آنا اہم ہے زبان جب تک نہیں کھلے گی کچھ نہیں ہوگا چاہے بھلے ہی آپ کو 10,000 ورڈ کے میننگ پتا ہو لیکن زبان پہ نہ آتے ہوں تو بیکار جی بے فرمائی آغا بخاری مطلب روم میٹر ہوتا ہے میں نے ایک دن دکھایا تھا آپ نہیں تھی شاید میں نے جی آیا این بلبل است بلبل کجاست بالائے درخت است بالائے درخت است اس کے بعد ایستگاہ این چیز آیا این ایستگاہ آن چیز آیا آن ایستگاہ اس کے بعد بنزین این چیز آیا این بنزین است بنزین کجاست برنج بله در ماشین است بنزین در ماشین است گاڑی میں برنج یعنی این چیز آیا این برنج است برنج کجاست خوشخواب است اچھا یہ بات بتائیے سچ سچ بتائیے گا مائک بھلے آف ہے ایمانداری سے بتائیے آپ بول بھی رہے ہیں یا نہیں جی بله برنج در بشقاب است اس کے بعد برگ برگ این چیز آیا این برگ است برگ کجاست برگ روی درخت است بله این اتاق ہے اس کے بعد این چیز آیا این اتاق است بله استاخر آیا این استاخر است استاخر چه دارد استاخر آب دارد اس کے بعد بستنی آئس کریم این چیز آن چیز آیا این بستنی است آیا آن بستنی است این چیز اسب این چیز آیا این اسب است اسب چه دارد اسب چه دارد اسب دم دارد اسب چشم دارد اسب سر دارد اسب بینی دارد اسب پا دارد آئیے کلوم واضح درست است یہاں پہ ایک اس والی تمرین میں آپ لوگوں کا املا چیک کر رہے ہیں یہ لوگ کدام واضح یعنی کون سا کلمہ صحیح ہے یہ غزہ صحیح ہے یہ غزہ صحیح ہے یہ غلط ہے باران صحیح ہے یا باران کتاب ٹھیک ہے کتاب بیمار ٹھیک ہے یا بیمار اب یہاں پر کیا کرنا ہے اس تصویروں میں آپ کو دیکھ ہی رہا ہے نام تصویر ہے زیر را بے نویسید نام یعنی نام
تصویر یعنی تصویر، تصویر ہاں یعنی بہت سی تصویریں، نام تصویر ہے زیر، زیر یعنی نیچے کی تصویروں کے نام بے نویسید لکھیے. یہ کیا لکھنا ہے یہاں پر؟ نام. بینی بارش، بلبل، بخاری. تدبیر فاطمہ یہ ہے بخاری. جی بہتر سمجھ گئی. یہاں آگ جلتی رہتی ہے اس میں ایران میں گیس سے، جیسے گیس چولہا جلتا ہے ایسے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں بہت سے، اس میں سے جلتا رہتا ہے. جی یہ نوز کو کیا بولتا ہے فارسی میں؟ کاہے کو؟ یہ جو اوپر نوز دکھا رہے تھے نا شاید، نوٹ کہاں ہے؟ یہ ناک سے نوز کو بینی، بینی بی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچھلے جو 3 درس اتنے دن پہلے سے پڑھائے جا چکے ہیں ان کے ورڈ میننگ یاد نہیں کیے ہیں، نہیں لکھے اور نہ ہی یاد کیے ہیں. میں کل کے ہی درس سے پریزنٹ ہی ایکچولی. تو آپ کل کے درس سے پریزنٹ ہوئی ہیں، لیکن آپ کا فریضہ یہ ہے کہ جو 6-7 منٹ جلسے ہو چکے ہیں نیو فارسی 1 کے نام سے یوٹیوب پہ پڑھے ہیں. بے بخشید میں نے ان کو لکھ لیا ہے، آج ہی بیٹھ کے میں نے پورا جو بھی تھا وہ اس کو کمپلیٹ کیا ہے. انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا دوبارہ آپ کو شکایت کا. یہ کیا ہارن یعنی بوق، این چیز ان بوقات، این چیز ان اسباس، این چیز ان کھانا، این چیز یہاں کہیں گے انجا پجا، انجا ایران است، آسمان، یہ کون بتائے گا بتائیے؟ ترکی برڈ، قلمون، بشقا. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتی ہے صدائے کوتا، ایک ہوتی ہے صدائے بلند. یہ بتا دوں پہلے آپ کو ورنہ کنفیوژن رہے گا آپ کو. صدائے کوتا، صدائے بلند. اسے کہتے ہیں صدائے کوتا. زبر زیر پیش کو کہتے ہیں صدائے کوتا. کوتا یعنی چھوٹی، آ ای او، آ ای او چھوٹی آواز. لیکن آ او ای کشیدہ ہے. دیکھیے کھینچی نہیں کھینچی، بولیے. دیکھیے با بی بابو بی، لیکن با بی. کیا سمجھے صدائے کوتا اور کشیدہ کسے کہتے ہیں؟ کون سمجھا؟ جو جلدی سے پڑھتے ہیں. صدائے کوتا ہے چھوٹی آوازیں، صدائے کشیدہ، کشیدہ نہیں کھینچی ہوئی آوازیں. فارسی میں صدائے کوتا زبر زیر پیش، اور اگر زبر کے بعد الف ہو ساکن، پیش کے بعد واو ساکن ہو، زیر کے بعد یا ساکن ہو تو اسے کہیں گے صدائے کشیدہ کھینچی ہوئی. میں آپ کو لکھ لیجئے، اسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کوتا یعنی کم، کشیدہ یعنی کھینچی ہوئی. تو کوتا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک منٹ. زبر زیر پیش، جنہیں کہتے ہیں صدائے کوتا. صدائے کوتا، صدائے کوتا یعنی چھوٹی آوازیں. لیکن جی کیا سمجھے آپ اس سے؟ الف ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کھینچے گا. اسے کہتے ہیں صدائے کشیدہ. صدائے کشیدہ یا صدائے بلند. صدائے کشیدے، کشیدے نہیں کھینچی ہوئی. اب یہ الف سے پہلے زبر کی مثال جیسے با، پا، جا، یہ جتنی بھی ہیں. یہ ایران، ای، ٹھیک ہے. بی، پی، تی، یہ سب. او، تو، اگاندا، اوگاندا، یہ سب کیا ہے؟ کشیدہ ہے. نہیں اردو نہیں، تو ہے اردو میں تو ہے آپ کی کشیدہ. آگا پورا نہیں دکھ رہا. پورا کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کیا بات؟ صدا کشی جی صدائے کشیدے، صدائے کشیدے، صدائے کوتا، صدائے کشیدے. یا آپ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ سب کو نہیں دکھ رہا؟
सदाए कुत्ता और सदाए कशीदा तो सबको माना दिख रहा है, आपको कैसे? जी, सदाए कूता सदाए कशीदा। कूता यानी छोटी आवाज है, आ ई उ बा बी बू ता ती तू सा सी सू जा जी जो। हर हर्फ पे जबर जेर पेश लगा के आवाज निकाल लीजिए छोटी, उसे कहेंगे सदाए कूता। और अलिफ से पहले जबर हो, या से पहले जेर हो, वाव से पहले पेश हो, तो उसे कहते हैं सदाए कशीदे, खिंची हुई आवाज है। आ बा, ठीक है, पा जा खा, ऐसा जैसे कुरान में पढ़ते हैं। जी जी वही जाहिर सी बात है, कूता कशीदा हरकत है, यही फारसी में, यही अरबी में है, यही कूता है। आ ई उ बा बी बू, इसी को थोड़ा और लंबा कर दीजिए, ये बन जाएगा आ ई। कौन नहीं समझा? शबाब फातिमे। शबाब फातिमे। सदाए कूता छोटी आवाज है, तो जबर जेर पे जो है ना सदाए कूता कहा जाता है, क्योंकि इसमें आवाज ज्यादा नहीं खिंचती है। बा बी बू, बा बी बू, पा, जिस पे जबर जेर पेश होगा कम खिंचता है, समझी? उर्दू आती है आपसे? शबाब फातिमे। भले आगा आती है उर्दू। कुरान आता है? भले आगा। जी, तो जबर जेर पे जिस हर्फ के ऊपर होता है वो कम खिंचता है, आपने ये देखा होगा। जी जी जी, जिस हर्फ के ऊपर, चाहे जौन से हर्फ के ऊपर हो, जबर हो, जेर हो या पेश हो, वो कम खींचेगा। बे के ऊपर जबर है बा, बे के नीचे जेर है बी, बे के ऊपर पेश है बू, लेकिन बे के बाद, इसके जबर के बाद अलिफ हो बा, बे के बाद ये हो बी, जेर के बाद ये हो बी, बे के पेश के बाद वाह हो बू, ये खींच रही है, देखिए। अरे हमारा जी मिसाल समझ देखिए, में आ गया आगा। जी मिसाल देखिए, बा बा जी, कहाँ गया पेन? बी, माइक बंद करके अल्लाह के वास्ते, बी बू बू। क्या फर्क नजर आया आपको इस बे में? इधर के बे में और इधर के बे में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? इस बे पे भी जबर है, इस बे पे भी जबर है, इस बे पे जेर है, आप कहेंगे दिखना रहा, इस बे पे भी जेर है, इस बे पे भी जेर है, इस बे पे पेश है, इस बे पे भी पेश है। तो क्या फर्क है फिर इसमें और इसमें? इसे सदाए कूता है, इसे कम खींचेंगे आप, बा बी बू, लेकिन यहाँ बा बी बू खींचा नहीं खींचा, किसी को न समझ में आया? खींचती हुई कम खींचती हुई आवाजें आपको समझ में आई? जी जी आगा। समझ गए? छोटी आवाज बड़ी आवाज, अब जरूरी नहीं कि जबर जेर पेश बे पे ही हो, जौन से भी हर्फ पे हो, जबर तो कम खींचेगा, जेर तो कम खींचेगा, पेश तो कम। यही अगर ज्यादा खींच दीजिए जबर को तो अलिफ बन जाएगा बा, जेर को ज्यादा खींच दीजिए तो ये बन जाएगी बी, बे पेश बू है, उससे ज्यादा खींचिए तो वाव बन जाएगा बू। तो ये सदाए कूता है जबर जेर पेश, अलिफ से पहले जबर या बे से पहले जेर, और ये से पहले जेर, वाव से पहले पेश हो, यही कशीदा है, खिंच जाएगी आवाजें, आवाजें खिंच जाएगी। बहुत आसान बात है। अभी कोई है ऐसा जिसे समझ में ना आया? है यार, कोई अब्दुल हसन है, उसे नहीं समझा। जनाब कोई कह रहा नहीं। जी क्या नाम है आपका? हसन फातिमा नहीं समझी? नहीं यार, कोई अब्दुल हसन है। नियाज जहरा। जी नियाज जहरा, आपको क्या समझ में नहीं आया? नियाज जहरा बोलिए, लिखने से कोई काम नहीं चलेगा, बोलिए नियाज जहरा। अब आवाज नहीं आने का तो मैं नहीं बता सकता। जी आपको क्या समझ में नहीं आया? हरकत कूता और कशीदा हरकतों में क्या समझ में नहीं आया आपको? आवाज कट गई थी। हाँ, तो उसका तो आप ये कीजिए कि आप दोबारा कनेक्ट होइए जब आवाज कटा करे। दूसरे कूता हरकत है उसे कहते हैं जबर जेर पेश को, क्योंकि जबर ज्यादा नहीं खींचता है। आ बा पा ता सा जा, जेर जी बी टी सी, लेकिन यही अगर ज्यादा खींच दीजिए तो ये हरकत कशीदा बन जाएगी, अलिफ बन जाएगा। जबर को ज्यादा खींच दीजिए, बा बा, अलिफ बन गया। बी बी बू बू, ये कूता हरकत कशीदा बन जाती है अगर इनको ज्यादा खींच दो। इसलिए अरबी में कहते हैं कुरान में कूता और कशीदा हरकत का बहुत लिहाज करना चाहिए, वरना माना बदल जाते हैं। आपने कुरान में आया जराबा,
مثلا مثال کے طور پر آیا ضربا، مانا ہے اسے ایک مرد نے مدد کی، آپ نے کر دیا ضربا، ان دو مردوں نے مدد کی، مانا بدل گئے. سمجھ گئے؟ مانا نہ بدل گئے، کہاں ایک مرد نے مارا کہاں دو مردوں نے مارا. اگر یہ اللہ کے بارے میں ہوتا مثلا اللہ نے مدد کی، آپ وہاں پہ آیا تھا نصرہ اللہ نے مدد کی، مثلا آپ نے کر دیا نصرہ، دو نے مدد کی تو خدا دو ہیں. اس لیے کوتار کشیدہ حرکتیں، جیسے بہت سے لوگ تاکیبات پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، ولا خوفن، کتنی بار کا لام جو ہے تاکید کے لیے ہوتا ہے، نائب نفی کے لیے ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں. نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، آپ کہہ رہے ہیں یقیناً ان کے اوپر خوف ہے. ایسا بہت کچھ میں نے دیکھا ہے، اور میں دیکھتا ہوں مڑ کے تو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا مثال کے طور پہ. تو معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بھلے آبا ولسوءن، مثلا آپ کہہ رہے ولاسوءن، کہہ رہے ولسوءن الا امنتا، وہ اللہ کے معنی یقیناً، اللہ کے معنی نہیں، معنی بدل گئے بالکل. بھی بدل جاتے ہیں جی وہ اس لیے، لیکن ان چیزوں سے جو سامنے سے بدل رہے ہیں آپ، لا مثلا لام زبر لا ہے مثال کے طور پر، ایک آپ پڑھ رہی ہیں لا، مثلا کسی چیز کو پڑھے لا الہ الا اللہ، مثال کے طور پر لا الہ، آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ، تو یقیناً اللہ کے علاوہ اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، معنی بدل گئے نہیں. کس چیز سے بدلے؟ صرف کوتا اور کشیدہ حرکت کی وجہ سے. یہاں کشیدہ حرکت تھی، آپ نے کوتا کر دی، لا کر دیا، ایسا ہو گیا. یہ لا الہ یقیناً اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے، یقیناً اللہ کے علاوہ ایک اللہ ہے. تو معنی بدل جاتے ہیں کوتا اور کشیدہ حرکتوں میں بعض جگہ پر. کیا آپ کوتا حرکت کو کشیدہ کر دیجئے، کھینچ دیجئے زبر زیر پیش کو، اور جہاں کھینچنا چاہیے تھا وہاں نہ کھینچے، آپ کشیدہ کو کوتا بنا دیں. جیسے آپ کو میں نے بتایا مثال کے طور پر، اللہ کے لیے مثال کے طور پر قرآن میں آیا اللہ نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، آپ نے یہ حرکت کشید کوتا ہے نہیں رے پہ، آپ نے کر نصرہ کے بجائے کر دیا نصرہ، ان دونوں نے مدد کی، اب دو ہو گئے وہ. تو کوتا اور کشیدہ حرکتیں سمجھ گئے. اس لیے عربی میں اور قرآن میں خاص کر کے کہا جاتا ہے بڑے سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے دعاؤں کو، قرآن کو، کہ وہاں حرکات کوتا اور کشیدہ تک کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اسی لیے اسے سکھایا جاتا ہے. خوب یہاں پہ کہہ رہا ہے کوتا یا بلند، کشیدہ کو بلند بھی کہتے ہیں، بلند یعنی اونچی کھچی ہوئی، وہ ایک بات ہے. کوتا یا بلند آواز کے ذریعے سے آپ کامل کیجئے. یہاں پہ کوتا کے انار آ گیا اب آ، اور اگر اسی کو انار، کیا ہوتا انار؟ کچھ بھی نہیں ہوتا انار. یا استاخر کوتا ہے، اتاق کوتا ہے، لیکن اوگاندا کشیدہ ہے، اوگاندا. آسمان کشیدہ ہے، آسمان. ایستگا کشیدہ ہے، بار کوتا ہے. ایران کشیدہ ہے. بیمار بی کشیدہ ہے. بو قلمون کشیدہ ہے. بنزین کوتا ہے. مشقاب کوتا ہے. سمجھ گیا؟ دیکھیے میں نے فارسی میں آپ کو عربی کا سکھایا ہے، فارسی میں بات بتائی ہے اور عربی میں رعایت کرنی ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں معنی مت بدل دینا. مانند مثال کے طور پر جو مثال انہوں نے دی ہے جملہ ہے زیرہ بے نویسی، جیسے انہوں نے لکھا ہے ایسے آپ بھی لکھیے. مثال یہ ان استقانست آنا بست، تو انہوں نے کیا لکھا؟ ان مشقابست. نہیں، انہوں نے مثال کیا لکھی؟ مثال یہ ہے ان استقانست آنا بست، دو مرتبہ انہوں نے لکھ کے دکھا دیا، ان استقانست آنا بست. اب آپ کو یہ دو مرتبہ لکھنا ہے، ان بشقابست، تو آپ کو ان بشقابست، ان بشقابست، ان استگاست، ان استگاست، آن چیز آن برنجست، آن چیز آن برنجست. نقل کرنی ہے، بس سمجھ لیجئے، نقل کرنی ہے، یہاں اتارنے ہیں یہ دو بار. بس آپ کیا ہے، کیونکہ آسان ہے یہ کام نہ کریے گا آپ، کیونکہ آسان کام ہے یہ، کیونکہ اردو لکھنی تو آپ سے آتی ہے، آپ جو ہے ان کو جملوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں بولنے کی. مانند نمونے، مثال کے طور پر برائے ہر تصویر جملے بے نویسی، ہر تصویر کے لیے جیسے انہوں نے مثال دی ہے، ہر تصویر کے لیے آپ بھی جملے بنائیے. مثال انہوں نے دے دی تصویر کو دیکھ کے، آن بینی است، کیونکہ دور کا اشارہ دکھا رہے ہیں اس میں، آن بینی است، آن بینی است.
अब ये इशारा कम है, करीब का है, तो कहिए इन बुखारी ये भी करीब है, इन बीमार भारत अभी दूर का इशारा है, आन बुकलामुना भले पासुक दही जवाब दीजिए, आन चीज आन बुकस इंचीज इन इस्ताखरास ये स्विमिंग पूल है, आन चीज आन पीरान आन पीरान, किसने पैरान कहा, गलत कहा, जिसने पीरान कहा आसान राहन है भले, इन चीज इन बुकाबस इन बुश्काबस, ठीक है। तो ये इस वाली तमरीन में क्या करना है आपको समझ में आ गया, जुमले बनाने हैं तस्वीर को देख के। अब आपको तरतीब देनी है, या उल्टे सीधे जुमले दिए हैं इनकी तरतीब देनी है। मिसाल इन्होंने दी बस्तनी आस्त आन, तरतीब दी आपने आन बस्तनी आस्त। अब आन आस्त आन आबस इन इस्तेकान आस्त इस्तिकानत इन बुखारी आस्त बुखारी आन आसमानत आन उदातत। भले, अगर आपने फिर ऐसे करी, ऐसे सब कुछ किया सही सही, तो मैं यहाँ लिखूंगा खेली खूब, खेली खूब, यहाँ पे मैं लिखूंगा खेली खूब यानी वेरी गुड, और अपने सिग्नेचर लीजिए। नजर उस्ताद यानी उस्ताद की राय, आपने वेरी बैड बहुत बुरा लिखा, मैं यहाँ लिख दूंगा वेरी खेली बद, अच्छा लिखा खूब, बहुत अच्छा लिखा खेली खूब। भले, ये हो गए हमारे 3 दर्ज जो हमने पढ़े थे उसकी प्रैक्टिस के साथ। आज जो मैंने आप लोगों को बताया था उस दर्स का 12वें दर्स के वर्ड लिख के लाने हैं, यही कहा था। आइए अब लिखते हैं, जरा लिख लिए थे आप लोगों ने वर्ड, जल्दी जल्दी कुछ वर्ड लिखते हैं जितने टाइम रहता है। दर से दवाज़ता हूँ, दर से दवाज़ता हूँ, दर से दवाज़ता हूँ, भले दर से दवाज़ता हूँ। देखिए पा यानी पैर, शहपूर क्या कहते हैं आप इसको, मुझे नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं आप लोग। शहनाई बाजा, शहनाई, बाजा बाजा आजा बूख हॉर्न होता है, बूख हॉर्न होता है, ये बाजा होता है। वो बूख जो होता है वो किसी को आगाह करने के लिए होता है, और ये जो होता है खुशी में बजाने का होता है, लोग बजाते हैं। शहनाई अलग होती है, ये शहनाई नहीं, ये बाजा है, नहीं ये ऑटो वाला नहीं है, ये तो शादियों में जो पूरी टीम आती है बजाने के लिए, ये बाजा है ना, वो बूख है, बोलते हैं ना इंग्लिश वो में। बूख है, ये बाजा है। पा पहला वर्ड है पा, पा क्योंकि आ चुका है, लिखवा चुका हूं इसलिए छोड़िए, शहपूर लिखिए, शहपूर, 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 शहपूर बाजा लिख लीजिए, हालांकि जो भी कहते हो आप उसे वो लिख लीजिए। लाम तो आ चुका है ना, नहीं आया लाम, नहीं जो आपने लिखा है लाम लिखो जी, जैसे शहपूर हिंदी में आप लिख रहे हैं, अगर हम ना लिखें तो वो आप अगर तलफ्फुज़ सही लिख सकती हैं, इसके बगैर भी हिंदी मत लिखिए आप। ये तो मैं उन लोगों के लिए लिखवा रहा हूँ जो उर्दू नहीं सही पढ़ पाते और तलफ्फुज़ गलत कर सकते हैं, तो तलफ्फुज़ प्रोनाउंसिएशन सही लिखने के लिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ये तो आप उर्दू में लिख सकते, आप शहपूर के बाद सीधा बाजा लिखिए, अगर आप तलफ्फुज़ सही कर सकती हैं तो, उर्दू अच्छे से पढ़ लेती हैं तो। बल्ब वगैरह को कहते हैं लाम, मैंने इसलिए लिख रहा हूँ बल्ब वगैरह, मसलन बल्ब है, ट्यूबलाइट है, और जितने भी चीजें हैं कहते हैं लाम। तूप, आप अगर ऐसे ही समझ सकती हैं, तूप मैंने एराब भी लगा दिया है, तूप लीजिए, तूप, तो आप हिंदी मत लिखिए, तो हिंदी में उन लोगों के लिए, क्योंकि सब उर्दू पढ़े हुए ज्यादा नहीं। तूप यानी बॉल, जी जी। उसके बाद परचम, परचम, परचम यानी झंडा वगैरह, फ्लैग, जी जी, परचम, फ्लैग, ठीक है, फ्लैग। पार्च आ चुका ना, पार्च तो पार्च यानी जग,
पार्च यानी जग, उसको मग नहीं बोलेंगे, पार्च यानी जग। मग ये जो चाय पीने के लिए जो बड़ा सा रहता है उसको मग बोलते हैं, उसको जगी बोलेंगे बड़े। परचम हो गया। उसके बाद है पिसार, पिसार, पिसार यानी लड़का, पिसार यानी लड़का। चलो जब यहाँ लड़का आया तो लड़की भी यहीं लिखवा देते हैं, दोस्तार। किताब में नहीं है, मैं लिखवा दोस्तार। हिंदी में भी उर्दू में भी बोलते हैं दोस्तार यानी लड़का। ईरान आ चुका, पुर्तगाल आ चुका, पुर्तगाल आया, पुर्तगाल आ चुका, ऑरेंज पुर्तगाल नहीं, पहले नहीं आया, नहीं आया, ऑरेंज पुर्तगाल आ चुका शायद, ऑरेंज 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 पुर्तगाल, ऑरेंज संतरा, फूल नहीं, उर्दू है संतरा, फूल यानी कि पैसा, फूल यानी पैसा, स्विमिंग पूल मत समझिएगा, पैसा, फूल यानी पैसा, फुल छूटे रहेंगे उसको कि पैसा पूरे जो कॉमन चीज पैसा, सिक्के यानी सिक्का, और उसको कहते हैं कागजी पैसों को क्या कहते हैं, स्कैनास, स्कैनास बोलते हैं उसको। लिखो पूल, पैसा जिसे हम पैसा, पैसा चाहे सिक्के वाला हो चाहे कागज वाला हो, पैसा है पूल, पैसा पैसा। हाँ सिक्के यानी सिक्का, चलिए लिखिए सिक्के, सिक्के 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 सिक्का के कॉइन ये है ना जी, कॉइन, सिक्के सिक्के यानी सिक्का, लिखा तो ऐसे ही जाएगा उर्दू में भी सिक्का, सिक्का, सिक्का यानी सिक्के, इसके नास, सिक्के अभी मैं किताब में अभी नहीं है ये, क्योंकि मैं पैसे की बात आई तो सब बोले लिखवा दूं। इसके नास यानी नोट, इसके नास, नोट। अभी नोट, एक नोट वो खबर वो, चलिए इसके नास यानी नोट, ठीक है। पंजरे, पिंजरा मत पढ़िएगा, उर्दू में पिंजरा पढ़ते हैं ऐसे, पंजरे, पंजरे, पंजरे यानी पिंजरा नहीं, खिड़की, 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 विंडो, विंडो खिड़की, पढ़ रहे हैं खिड़की, बोलिए बोलिए, पार्चे, पार्चे यानी कपड़े, कपड़ा, 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 कपड़े का टुकड़ा, नहीं नहीं कपड़ा, पार्चे यानी बगैर रॉक कपड़ा, बगैर सिला, मतलब कपड़े को कपड़ा जैसे हम कपड़ा कहते हैं वैसे ही कपड़ा कहते हैं, पार्चे, पार्चे यानी कपड़ा, कपड़ा जी कपड़ा। चल एक मिनट बस, पार्चे यानी कपड़ा। पेदार, पेदार यानी बाप, पेदार यानी बाप, बाप, पिदर यानी बाप, पिदर यानी, उसके बाद क्या वर्ड लिखा है आप लोगों ने, अच्छा बाप के बाद किताब में तो एक मिनट रुक जाइए, अभी अभी लिखवा देते हैं, अक्षय
टाइम पे आता है। पिदार यानी बाप। आज लोग इतने कम क्यों हैं? पिदार। उसके बाद है पीशानी। बताइए 50 60 50 55 से 35 30 35 पे आ गए हैं। पीशानी। चुप जाओ भाई। पीशानी यानी माथा। बोला आपने पिश नहीं लिखा है तो पिशानी लिखो। पीशानी पे हाँ ये पी शीन अलिफ नून ये पीशानी हिंदी में जो आपने लिखा है ना वो उस पे बोल रहे हैं। हाँ पीशनी हो गया ये पीशानी। हाँ पीशानी हाँ लिखो पीशानी। पे की तख्ती तमाम कर देते हैं। चलो आज पहले पे की बाकी पे की कल पढ़ेंगे। पीशानी उसके बाद क्या है? फूल। फूल ना फूल फूल और पूस्त। फूल आ गया ना? फूल आ गया ना? नहीं पुल यानी फ्लाईओवर ब्रिज। ब्रिज ब्रिज पुल यानी ब्रिज या फ्लाईओवर। तो वो वाला पुल था अभी जो पैसा वो लिखा है पुल था ये पुल है। फर्क है। जी जी ये क्या है? पूस्त। पूछते हैं पूस्त। पूस्त कहते हैं खाल को और छिलकों को। आलू का छिलका सेब का छिलका खाल को भी कहते हैं पूस्त। छिलका। पुल यानी फ्लाईओवर या ब्रिज। ब्रिज और फ्लाईओवर क्या बोलते हैं? फ्लाईओवर जी हाँ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर ब्रिज इसको कहते हैं जी पुल। आज पे की तख्ती और बे की हुई पे की। कल इंशाल्लाह ते की लिखवा देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। और हाँ जो आप जो लोग कम हाजिर हैं, जो लोगों को आप जानते हैं, उनसे कहें कि भाई आए, वरना क्लास से अगर ये मिस हो गई फिर नहीं सीख सकते आप लोग। ये शुरू का हफ्ता 10 दिन होते हैं कि आदमी कंट्रोल कर सकता है, फिर कंट्रोल नहीं होगा। बताइए 19 से 25 24 25 पे बात आ गई कहाँ 50 से एक दिन में ही। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।